تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي العظيم اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني صرفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الصرف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا في بلدي العسل قد مقبل وقال السلام عليك يا عمر فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا عمر إني أشعر عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فقبل العشمنا والكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله يتأذن لي ندخل معك تحت الكساء
فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحبه قد لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت الا ساعه واذا بولدي الحسين قد اقبل وقال السلام عليك يا امه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا امه اني اشم عندك رايه طيبه كانها رايه جد رسول الله. فقلت نعم ان جدك وافق تحت الكساء فتنمت منها بالكساء. وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي نكون معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع الذي قد اتيت لك. فدخل معهما تحت الكساء فاكبر عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا ابو الحسن يا امير المؤمنين. قال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كانها راية مخلوق عند رسول الله. فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فقال علمنا الكساء. فقال السلام عليك يا رسول الله يتقدم بي نكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء قد أتمت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم علي بن عمرو الكساء وقلت السلام عليك يا غلام يا رسول الله أتقدم بي أن نكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أتمت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اقتربنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله من رفع الكساء ورمى أبياتهما إلى السماء. وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحرمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي ويؤذي ما يؤذيهم ويحزنني ما يحزنهم ونحب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنه من دمانا من فجر صلواتك وبركاتك ورحمتك وقرآنك ورزقانك علي وعليك عاتبا وقول صلى الله منهم تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكة يا سكان سماواته ما رب السماوات وما سمعت ولا قمر ولا شمس ولا برد ولا رعد ولا فلك إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين امتعت الكساء. فقال من إبراهيم يا رب امتعت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت وعن مسألة فاطمة وأمها ووعدها وخلوها صلى الله عليه محمد وقال جبرائيل يا رب يتأذن لنا بدرجة يكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أتم الأسماء وتغير جبرائيل. وقال السلام عليك يا رسول الله إلى أن يكون على يومي والسلام يرفضك بتحية للكبار ويقول لك وعزتي وجلالك إن خلقت السماء مبنية ولا مضية ولا قمر مضيء ولا شمس مضية ولا قمر ولا رحمة ولا فلك يجري إلا بأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فأتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا دين محمد الله إنه نعم قد أتمت لك. فدخل إبراهيم معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت وليطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما رجل على تحت الكساء من فضله قد فقال به هو الذي بعثني بالأنبياء واصطفاني برسالة التي ما تدرك هذا في محفل للحاضر أن لازم فيه جمع من شيعة ومحبين إلى أن نزلت عليهم رحمة وعبد منهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفكروا. فقال علي نزل الله حزنا وقال شيعتنا بالكعبة. فقال النبي صلى يا علي والذي بعثني بالأنبياء واصطفاني برسالة التي ما تدرك هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مغموم بالله وفرقة الله ولا مغموم بالله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته. فقال علي نزل الله خذنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ربهم الكعبة. اللهم صل على محمد जो तलावत कलाम पाक और हदीस के साथ बात कर रहे थे। मुल्तमिस हो सो सलाम के लिए जनाब जवाब हुसैन से कि वो तशरीफ ना बराए पूछने के लिए मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलाम।
मेरे नूर नजर आज अम्मा की याद आ रही है मुझे। सुन के माँ की सदा दिल तड़पने लगा। जो के शबीर ने फातिमा से कहा, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, आए क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। उंगली पकड़ के चलाया, सीने से अपने लगाया। इन 3 सालों में अम्मा तुमने बहुत कुछ सिखाया। माँ से बिछड़ के जीते हैं कैसे, क्या ये सिखाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, आए क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। दरवाज़ा जब से गिरा है, पहलू शकिस्ता हुआ है। टूटी हुई पसलियाँ हैं, शबीर सब जानता है। तकलीफ में हूँ बच्चों को अपने, कब ये बताती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, हाय क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। इस फिक्र में जाग जाना, प्यासा न हो मेरा बेटा। एहसास है मुझको अम्मा, क्या प्यार होता है माँ का। रातों को उठकर बेटों को अपने पानी पिलाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, हाय क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। किस्सा मुझे एक माँ का भैया हसन ने सुनाया। बेटा वही सामने था, जब माँ ने खाया तमाचा। अब अपने घर में बेटों से अपना चेहरा छुपाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, हाय क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। नारे इस्लाम। जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब जवाद हुसैन, ये हमारा मुस्तकबिल है, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। हौसला अफजाई की जाए जो भी मैं मुल्तमिस अली हुसैन से कि वो तशरीफ़ आए। 11 बजे हमने अल्लामा अमर अब्बास मुजाहिद साहब को रौनक अफरोज़ मेंबर करना है, लिहाजा जितने भी पढ़ने वाले हैं उनसे दरख्वास्त है कि मुख्तसर करीब सिर्फ हाज़िरी लगाने के लिए, ताकि हमें बाकी लोगों के लिए भी वक्त मिल सके। बहन के सामने कटा गया हुसैन,
बहन के सामने कटा गया हुसैन का सर, उठा के रोती रही फातिमा हुसैन का सर। बहन के सामने कटा गया हुसैन का सर, जमीन पे ऐसे गिरी फिर नहीं उठी ज़ैनब, जमीन पे ऐसे गिरी फिर नहीं उठी ज़ैनब, जब उसके सामने कर गिरा हुसैन का सर। बहन के सामने कटा गया हुसैन का सर, कभी गला कभी गर्दन पे माने हाथ रखा, कभी गला कभी गर्दन पे माने हाथ रखा, बदन से हो गया फिर भी जुदा हुसैन का सर। बहन के सामने काटा गया हुसैन का सर, इन्हें संवारा है ज़हरा ने अपने हाथों से, इन्हें संवारा है ज़हरा ने अपने हाथों से, ऐ शिमर यूं ना उठा हुसैन का सर। बहन के सामने कटा गया हुसैन का सर, खुशी मनाता था खूनी बतूल रोती थी, खुशी मनाता था खूनी बतूल रोती थी, जब एक तंदूर में रखा गया हुसैन का सर। बहन के सामने कटा गया हुसैन का सर, सितमगरों ने कटे सर की भी रगें काटी, सितमगरों ने कटे सर की भी रगें काटी, सफर में और भी जख्मी हुआ हुसैन का सर। बहन के सामने कटा गया हुसैन का सर। सलावत। जज़ाकल्लाह। पहलू महफिल में बदलते हैं अली के दुश्मन, पहलू महफिल में बदलते हैं अली के दुश्मन, चश्मे हैरान को भी बनते हैं अली के दुश्मन, और नाम हैदर का मैं लेता हूँ रहूँगा हरदम, नाम हैदर का मैं लेता ही रहूँगा हर दिन, मुझको मालूम है जलते हैं अली के दुश्मन। मुल्तमिस हूँ जनाब काज़मी बरादरान से कि वो तशरीफ़ लाए। बिल्कुल मुख्तसर वक्त के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा सारे पढ़ने वालों से कि बिल्कुल मुख्तसर वक्त के लिए, क्योंकि इब्ला अल्लामा साहब को हमने 11 बजे रौनक पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मौला के दर पर मुनक्किर सल्लल्लाहु मुझे ऐसी नफासत से किया वार हसन ने, बहुत ही प्यारा कलाम आपकी समातों में नजर है, 2 से 3 इशारा आपकी समातों में नजर है, बेहतरीन तिलावत है। मुझे ऐसी नफासत से किया वार हसन ने, के नाना के कलम को किया तलवार हसन ने,
कलम से किया बातिल को नुमाया। एक बार मोहम्मद ने तो एक बार हसन ने, एक बार मोहम्मद ने तो एक बार हसन ने। ये मनसब बड़े भाई का कुछ इस तरह निभाया। के मनसब बड़े भाई का कुछ इस तरह निभाया। शबीर का लश्कर किया तैयार हसन ने, शबीर का लश्कर किया तैयार हसन ने। भाई को तेरी तरह विलाया कदम के, भाई